Mas ganaan ko inani nga sitwasyon because kuan kanang maka-chill-chill ko every 1 hour mag-check ko sa akong messenger pag 1 hour. So work si dad. Pero not too close. Well, it's not sure. Tapos we are hiring also. So hopefully this newbie is the way to go. Dugay na kay kulo nakasul 66. Kanang kuan ba? Business hours. Wala na time. Busy ko sa pay it forward. Si LB sige tutulog. Nagbalik na niyang hilana. Tapos wala na po. Wow. Big bite. Like a big boy. It's very soft. Diba? Nami. Nami. Very healthy too.